सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिनकी औलाद बड़ी हो गई है, औलाद बड़ी होकर के बिगड़ गई है और माँ बाप को खून के आंसू रुला रही है, उनके लिए तो सिर्फ दुआ की जा सकती है। मेरे पास और कोई अमल लाहे अमल इसके लिए नहीं है। लेकिन अब मेरी बहनों की, उन बहनों की मैं तवज्जो चाहता हूँ जिनकी औलाद बड़ी नहीं हुई है, जिनकी औलाद जवान नहीं हुई है, जिनकी औलाद बिगड़ी नहीं है, बल्कि अभी उनके बच्चे छोटे हैं और वो माएँ और बहनें जवानी में हैं। अब मेरी उन बहनों की मैं तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, क्या तुम भी यही चाहती हो कि जैसे बुढ़ापे में वो बूढ़ी औरतें बिगड़ी हुई औलाद के लिए रो रही है, बिगड़े हुए बेटे और बेटी के लिए रो रही है, बुढ़ापे में जब तुम्हारी औलाद जवान हो जाए तो इसी तरह तुम भी रो, इसी तरह तुम भी गिड़गिड़ाओ, इसी तरह तुम भी खून के आंसू रो। अगर मेरी जवान बहनों तुम ये नहीं चाहती कि बड़ी होने के बाद तुम्हारी औलाद भी तुम्हें खून के आंसू रुलाए और तुम्हें तड़पाए, तुम्हें छोड़ करके चली जाए, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ना करे जैसा कि आज के बूढ़ों के साथ हो रहा है, तो मेरी बहनों तुम्हें आज एक काम करना होगा और बहुत संजीदगी से पूरी गुफ्तगू सुननी होगी। आप क्या सोचती हैं, अगर किसी का बेटा शराबी हुआ है तो क्या सिर्फ उस शराबी का कसूर है? किसी का बेटा जिना और बदकारी में डूबा है तो क्या उस बदकार का कसूर है? किसी का बेटा चोर और डकैत हो गया है तो क्या इसमें जो है उस चोर और डाकू का सिर्फ कसूर है? नहीं नहीं, उनका कसूर तो है और जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा कसूर उन जालिम माँ बाप का है जिन्होंने अपनी जवानी में जब उनके बच्चे छोटे थे तो उस वक्त तो उनकी तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया, उस वक्त तो उनकी तरबियत की कोशिश नहीं की, उस वक्त तो उनको संवारने की कोशिश नहीं की। बाप पूरा पूरा दिन कारोबार पर रहा और काम करता रहा और पैसे कमाता रहा और जब शाम को आता था तो टीवी खोल करके बैठ जाता था या अपने दोस्तों में गप्पे शप्पे करने बैठ जाता था, गपशप लगाने बैठ जाता था और माँ पूरा दिन किचन में गुजार देती थी और रिश्तेदारों में सर्व कर देती थी। अपने बच्चों की तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो आज वो बूढ़ी माएँ और बूढ़े बाप खून के आंसू रो रहे हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, अभी पाला तुम्हारे हाथ में है, अभी मौका तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं। अब तुम उस मंजिल से बचना चाहती हो तो मेरा ये मशवरा है, सुन्नी दावत इस्लामी के हुबली के इज्तिमा के अंदर ये मशवरा है कि मेरी बहनों, अगर तुम इस नुकसान से बचना चाहती हो तो अपने बच्चों की सही तरबियत करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। और आज तरबियत किस तरीके से करना चाहिए, एक माँ कौन सा रोल प्ले कर सकती है, एक माँ अपने बच्चे को कैसे संवार सकती है, अच्छी तरह याद रखना। माँ अगर चाहे तो बच्चा वली और कुतुब और अब्दाल भी हो सकता है, और माँ अगर चाहे तो अल्लाह अकबर बच्चा चोर डाकू और लुटेरा भी बन सकता है। ये माँ के हाथ में है। किसी शायरा ने कहा था कि अल्लाह अल्लाह, और बहुत खूब कहा था, बल्कि किसी शायर ही ने कहा था कि आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा, आज भी हो सकता है। उसने ईसा सा बेटा कहा था, लेकिन मैं जरा मसले की नजाकत को देखते हुए थोड़ा तरमीम के साथ कहूँ, आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा, आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा। माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह, अगर आज भी माँ की गोद मरियम की तरह हो जाए तो ईसा तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन किरदार ईसा लेकर के बेटा जरूर पैदा हो सकता है। अगर आज भी माँ फातिमतुज ज़हरा की गोद की तरह महफूज हो जाए तो बेटा अल्लाह अल्लाह हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन बन करके जरूर पैदा हो सकता है। अगर आज भी माँ की गोद माहे नूर फातिमा की तरह हो जाए तो बेटा मोइनुद्दीन गरीब नवाज का गुलाम सच्चा माँ बाप का वफादार पैदा हो सकता है। अगर आज भी माँ की गोद उम्मुल खैर फातिमा की तरह हो जाए तो आज भी बेटा गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम पैदा हो सकता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अगर आगे खून के आंसू रोने से बचना है तो अपने बच्चों की तरबियत का प्लान करना होगा, अपने बच्चों की तरबियत का मंसूबा बनाना होगा और अपने बच्चों
بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ دیکھو ماں ایک زمین کی طرح ہوتی ہے، ماں کا کردار زمین کی طرح ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ زمین خراب ہو تو اس خراب زمین میں کبھی اچھی فصل آ جائے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر ماں گانے سنے گی اور ماں گانے گنگنائے گی تو بیٹا کبھی نیک اور متقی نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر مردوں سے بے پردہ گفتگو کرے گی، مردوں سے بے پردہ بات چیت کرے گی، فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی مردوں کے ساتھ کرتی رہے گی تو بیٹا کبھی بھی نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر اپنے شوہر سے جھگڑا کرے گی، یعنی ماں باپ میں جھگڑا ہوگا تو اولاد کبھی بھی جو ہے وہ شریف نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو جھگڑا کرتے دیکھ کر اولاد بھی جھگڑا کرے گی۔ میری بہنوں یاد رکھنا، اگر تم صدقہ نہیں کرو گی تو تمہاری اولاد اللہ کی راہ میں دینے والی نہیں بنے گی بلکہ وہ لوٹنے والی بنے گی۔ اے میری بہنوں، اگر تم گالی دو گی تو تمہاری اولاد تم کو سن کر کے گالیاں دے گی۔ اگر تم سیریل میں زنا کے مناظر دیکھو گی تو تمہاری اولاد بھی وہ زنا کے مناظر بچپنے میں دیکھ کر جوان ہو کر کے پھر وہ بھی بدکاری کرتے نظر آئیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج اگر بیٹیاں کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے تو کس نے کوچنگ کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ کس نے ذہنی تربیت کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ تمہاری بچیوں کو آوارہ پن پہ کس نے ابھارا؟ یقیناً تمہارے گھر کوئی آیا تو نہیں، کوئی سمجھانے کے لیے تو نہیں آیا، کوئی بگاڑنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بدکاری پہ اکسانے کے لیے نہیں آیا، پھر آخر کون سی چیز تھی؟ تو یہ بات یاد رکھنا، اولاد کو بگاڑنے میں اس وقت جو سیریل رول ادا کر رہے ہیں اتنے زہریلے ہیں یہ سیریل، یہ دیکھنے میں تو بظاہر بہت دلچسپ ہے لیکن یہ ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک نرم پہلو تمہارے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا، یہ سیریل تو گھریلو سیریل ہے، اس میں تو گھریلو کہانی بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو پاکستانی سیریل ہے، یہ تو فلاں ملک کے سیریل ہے، اس میں تو اسلام بھی بتایا جاتا ہے۔ سن لو، ہمیں سیریلوں سے اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دین سکھائیں گے وہ لوگ جو نچنیے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو گویے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں۔ ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دین سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اصحاب مصطفیٰ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اہل بیت کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے غوث و خواجہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے صوفیاء کی ذات کافی ہے۔ ہم سیریل سے دین سیکھ رہے ہیں۔